Salam alaikum, إذا نكملوا les exercices, le cours du dosage direct. Alors كنا شفنا في l'exercice 1 un dosage colorimétrique يعني حددنا l'équivalence par changement de couleur. Alors بالنسبة لهاد l'exercice 2 غادي نحددوها par la mesure de conductivité. Alors c'est le dosage conductimétrique. Alors pour déterminer la concentration نرمزوا لها ب C0 d'une solution d'acide chlorhydrique, on la dilue 200 fois. On dose un volume VA de 100 ml de la solution diluée. Alors, on a la solution diluée par une solution d'hydroxyde de sodium. On a la concentration dialo. Alors, l'équation de la réaction de titrage ou la réaction de dosage. Alors, le suivi du titrage par conductimétrie permet de tracer le graphe, la conductivité en fonction du volume de l'hydroxyde de sodium ajouté. Alors, on a le graphe. Alors, question 1. Quel est le type de la réaction de dosage? Alors, on a la réaction de dosage. Je vous dis que la réaction, il y a un transfert de protons. يعني هاد H3 ou plus باش تعطينا H2O. Il a perdu un proton. بالنسبة ل H au moins باش يعطينا H2O. Il a gagné ce proton. Alors, il y a transfert de protons. Alors, c'est une réaction acido-basique. ها هو l'acide و ها هي la base. Or, de faire un schéma légendé du dispositif de titrage ou là de dosage. يعني غادي نعطيو le montage expérimental. Alors, بالنسبة للماتيريال كنحتاجو une burette graduée اللي كيكون فيها la solution titrante. Alors, هنا c'est la solution d'hydroxyde de sodium. Un bécher اللي كيكون فيه la solution titrée يعني اللي كنقلبو على la concentration ديالو. Alors, هنا c'est la solution d'acide chlorhydrique dilué. Alors, هنا بغينا نعرفو la concentration ديال l'acide chlorhydrique concentré. Alors, هنا خففناه غادي نديرو le dosage لهاد la solution diluée يعني اللي مخفف. Alors, إلا عرفنا la concentration ديال هذا ديال la solution diluée بطبيعة الحال راه غادي نعرفو la concentration ديال هاد la solution ماء يعني la solution avant la dilution. لو بما ان هنا راه c'est un dosage conductimétrique يعني غادي نحتاجو اننا نحسبو la conductivité de la solution. alors غادي نستعملو واحد لو conductimètre باش يحسب لنا la conductivité ديال la solution وبطبيعة الحال un système d'agitation. alors 3 déterminer le volume équivalent du titrage. alors باش نحددو le volume équivalent alors غادي نرجعو لا courbe اللي كيمثل la variation de la conductivité en fonction ديال le volume ajouté. alors كنشوفو بان هاد لا courbe كيتكون من deux segments. alors اللي عندهم des coefficients directeurs ولا des pentes différentes. alors كناخدو l'intersection بيناتهم يعني فين كيتلاقاو هاد les deux segments هادو. alors هاد l'abscisse ديال هاد البوان فين كيتلاقاو هو اللي كيمثل le volume équivalent يعني le volume à l'équivalence. دابا هنايا عندي 10 وهنايا 12. alors هنا هاد le volume équivalent غادي يكون 11 مليلتر. Quand on se place avant l'équivalence يعني دابا هاد les questions avant l'équivalence. question 1 quel est le réactif limitant avant l'équivalence. alors هادو des questions de cours يعني خاصك تكون ضابط الدرس ديالك مزيان. alors avant l'équivalence كيكون le réactif limitant هو le réactif titrant. alors le réactif titrant هو H en moins. لأن une fois كنزيدو هاد la solution على هاد la solution d'acide chlorhydrique هاد H en moins كتفاعل كاملة مع H3 ou plus. alors هذا هو le réactif limitant. H3 ou plus كيكون c'est le réactif en excès كيكون موجود بوفرة. de l'expression de la conductivité de la solution contenue dans le bécher يعني avant l'équivalence عطاونا l'expression de la conductivité. بطبيعة الحال هذه هي l'expression لأن قبل l'équivalence او H- يعني كيكون لو رياكتيف ليميتون يعني لا كونتيتي دو ماتيير ديالو في لو ميلونج ايغال زيرو. الوغ شنو كيكون عندي في هذا لو ميلونج كيكون H3 و بلس كيكون عندي Na بلس وكيكون Cl موان وبالتالي لا كوندكتيفيتي هي لا سوم دي كوندكتيفيتي ديال هاد لي زيون اللي كاين في هاد لو ميلونج هذا. alors justifier l'évolution de la conductivité avant l'équivalence. يعني غادي نشرحوا هاد لا كورب اللي لقينا علاش كل ما زدنا هاد لا سوليسيون ديدروكسيد دو صوديوم كتنقص لا كوندكتيفيتي بطبيعه الحال افون ليكيفالونس. الوغ هنايا فاش كنزيدو هاد ليدروكسيد دو صوديوم اللي كيتكون من Na+ و H-. هاد H- غادي يتفاعل مع H3O+. الوغ هاد لي زيون غادي يبداو ينقصوا من لا سوليسيون
يعني غادي ينقص لا كونسونطراسيون ديالهم، بالتالي غادي تنقص حتى لا كوندكتيفيتي ديالهم. مي راه كيتعوضوا ب Na+، لان Na+ راه كاين في لا سوليسيون ديدروكسيد دو صوديوم، هو ما كيتفاعلش، يعني غادي يبداو يتزادوا هاد لي زيون في لا سوليسيون. مي راه عطاونا هنا بان لا كوندكتيفيتي مولير ايونيك ديال Na+ صغيره بزاف من ديال H3+، يعني واخا كيتزادوا هادو كيعوضوا H3+، راه لا كوندكتيفيتي ديالهم صغيره، وبالتالي راه غادي نشوفوا بان لا كوندكتيفيتي توتال ديال لا سوليوشن راها كتنقص كل ما زدنا واحد لو فوليوم ديدروكسيد دو صوديوم. الوغ هادشي اللي كتبت لكم هنا. 5 on se place maintenant après l'équivalence. Quel est le réactif limitant? Alors après l'équivalence, le réactif limitant كيكون هو le réactif titré. Alors c'est H3O+. هو اللي كيكون تسالى من هاد لو ميلونج. Alors c'est H3O+. De établir l'expression de la conductivité. Alors بالنسبة l'expression de la conductivité après l'équivalence، يعني H3O+ ما كيبقاوش في هاد لو ميلونج. فاش كنبقاو نزيدوا هاد ليدروكسيد دو صوديوم، الوغ HO- ما كيلقاوش مع من يتفاعلوا، بالتالي كيبقاو في هاد لو ميلونج. الوغ هاد لو ميلونج غيكون كيتكون من HO- بطبيعه الحال من Na+ ومن Cl-. اما H3O+ راه ما كيكونوش في لو ميلونج، وبالتالي لا كوندكتيفيتي هي لا سوم دي كوندكتيفيتي ديال لي زيون اللي كاينين في لو ميلونج. Alors 3, justifier l'évolution de la conductivité de la solution contenue dans le bécher après l'équivalence. يعني فسرنا علاش لا كوندكتيفيتي كتنقص avant l'équivalence، دابا غادي نفسروا علاش لا كوندكتيفيتي كتزاد après l'équivalence. لان الا رجعنا لاكوب كنلقاو ابري ليكيفالونس هاد لا كوندكتيفيتي اوغمونت كل ما زدنا هاد ليدروكسيد دو صوديوم. الوغ لان H3O+ قلنا يعني تكونسوما سون توتالمون كونسومي. الوغ فاش كنزيدو هاد ليدروكسيد دو صوديوم كيبداو يتزادوا في هاد لا سوليوشن Na+ و HO-. الوغ هاد المره HO- ما غاديش يتفاعل مع H3O+، لان ما بقاوش هاد H3O+. الوغ غادي يبقاو يتزادوا هاد لي زيون في لا سوليوشن، يعني لا كونسونطراسيون ديالهم كتزاد، وبالتالي حتى لا كوندكتيفيتي ديال لا سوليوشن كتزاد. 4. Établir la relation entre les concentrations et les volumes traduisant l'équivalence du titrage. Alors هنا غادي نهضروا على l'équivalence. Alors باش نلقى هاد la relation ما بين les concentrations et les volumes، اما نرسموا لو طابلو دافونسمون. alors منو غادي نستنتجوا هاد la relation، ولا الا ما بغيناش نرسموا هاد لو طابلو دافونسمون alors خصنا نفهموا غير شنو كنقصدوا بليكيفالونس. alors l'équivalence هو فاش كيكون لو ميلونج ما بقى فيه لا H3+ لا HO-، يعني هاد لي دو رياكتيف سون ليميتون، يعني كيكون عندنا ميلونج ستوكيومتريك. شنو كنقصدوا بان ميلونج ستوكيومتريك؟ يعني لا كونتيتي دو ماتيير ديال H3+ ديفيزي بار لو كويفيسيون ستوكيومتريك. يعني هنايا كنستعملوا هاد ليكواسيون دو لا رياكسيون. الوغ هنا لو كويفيسيون C1 est égal la quantité de matière versée ديال HO-، لان هنا كنهضروا على لو ميلونج، يعني شحال زدنا، يعني لو ميلونج راه كيتكون من هاد لا سوليوشن اللي زدنا. الوغ لا سوليوشن versée، alors la quantité de matière versée de HO- divisé par هاد لو كويفيسيون اللي هنا C1. وبالنسبه لا كونتيتي دو ماتيير د H3+ هي CA فوا VA. الوغ هاد CA هي اللي كنقلبوا عليها. بالنسبه لا كونتيتي versée de HO- هي CB فوا لو فوليوم versé à l'équivalence. الوغ هاد لا غولاسيون ممكن نستعملوها بالنسبه لاي دوزاج à l'équivalence، يعني بلا ما نرسموا لو طابلو دافونسمون، يعني بشرط اننا نحترموا هاد لي كوفيسيون ستوكيومتريك اللي كيكون عندنا في ليكواسيون دو لا رياكسيون دو دوزاج. 5. Calculer la concentration CA, en déduire la valeur de C0، يعني la concentration avant la dilution. alors باش نحسبوا CA غادي نجبدوها مع هاد لا غولاسيون هادي. alors CA est égal CB fois VBE divisé par VA. on les valeurs، alors كنلقاو سي 0,01 مول بار لتر. يعني هنايا لقينا لا كونسونطراسيون ديال هاد لا سوليسيون داسيد كلوريدريك ديلوي. alors الا بغينا نلقاو la concentration ديال la solution avant la dilution، قالوا لنا بان la solution initiale est diluée 200 fois، يعني la concentration ديالو غادي تكون كبيره 200 fois من la concentration ديال la solution diluée. يعني C0 divisé par CA est égal le coefficient de dilution.
راه كنا شفناها في لا كونسونطراسيون. الوغ هاد لو كوفيسيون دي ديليسيون هو 200. الوغ سي 0 est égal CA fois 200. CA هي اللي حسبناها بلو دوزاج. الوغ كنلقاو سي 0 يعني لا كونسونطراسيون ديال لا سوليسيون avant la dilution c'est 2 mol par litre.